Votre pays il est magnifique. Il dit je sais. Il m'a dit Bouteflika il est génial. قلت له عليك نحوس. Dites-moi pourquoi il est génial. Il m'a dit parce que c'était le mandat, je crois. Ouais, il était encore vivant. Il m'a dit tu sais lorsqu'on a quitté l'Algérie. Très bonne remarque. Lorsqu'on a quitté l'Algérie, ils nous ont donné des dates et des quotas de mascar. هذا البلد الذي يكتب في دستوره الإسلام دين الدولة. هذه الدولة التي تكتب في دستورها الإسلام دين الدولة في كل حفلة ل 1er novembre من Algérien qui vit aux États-Unis, qui a participé au dernier programme de la NASA sur Mars, ne peut pas se présenter. Par contre, quelqu'un qui insulte les Algériens en direct, lui peut se présenter. Quelqu'un qui a signé des chèques sans provision et une autorisation à Khalifa Bank pour détourner 6 000 milliards de centimes, il a signé à la place de 12 personnes et la juge lui a dit « Vous êtes là en tant que témoin, je n'ai pas besoin de savoir ces informations. » La juge, la représentante de la loi, elle lui a dit « Je n'ai pas besoin de savoir ces informations, vous êtes là en tant que témoin. » Et il n'a pas passé 1 minute en prison. Un Algérien, un jeune Algérien qui diffuse des informations sur Facebook, على المواقع الاجتماعية سيلونا لمناط خزون. Just for that. لكن هؤلاء الناس الذين أخذوا أموال الجزائر، الذين أعطوا في جولد كارد بدون حق لأخ رئيس الذي كان مقيما هنا في باريس واشترى لا جولد كارد أبارتمون هنا في باريس لحد الساعة لا زال مستشارا للرئيس. كل هؤلاء رؤساء الأحزاب أخذوا جولد كارد من خليفة بانك ولم يمثلوا أمام العدالة ليومنا هذا. أين ذهبت تلكم الأموال؟ الله أعلم. هل تدرون إخوتي أخواتي ماذا أدرجوا في الميزانية الجزائرية سلام صحيح نبيل شكرا. التي فاتت أنهم صرفوا على الساحل الجزائري 40 milliards de dollars. Ils ont dépensé 40 milliards de dollars pour les plages en Algérie, pour la côte algérienne. Dites-moi s'il vous plaît, honnêtement, on rentre tous chaque été. Est-ce que vous avez vu des toilettes dans une seule plage sur 1200 km? لمسيري الجزائر، لمسيري الاقتصاد الجزائري، للإعلام البائس الكاذب، لهذه السياسة التي لم تثمر بعد، لهذا النظام الذي جعل أبناءنا وشبابنا وبناتنا وأمهاتنا وجداتنا يموتون في عرض البحر. Il m'a dit enlève tes chaussures, je lui ai dit je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Après j'ai pris un avion quelques années plus tard et j'étais à New York pour présenter mon livre à New York et à New Jersey. Quand je suis arrivé mes frères à l'aéroport, j'ai dit à Rida, je lui ai dit Rida, c'est des flics ou bien des basketteurs? Il m'a dit c'est des flics. Les flics في l'aéroport à New York خاوتي 2 mètres ديسو. Après je me suis posé, j'ai dit, j'ai eu une pensée pour ma mère, je lui ai dit maman, Rabbi yarhamك, mais j'ai pas compris pourquoi قمتيني باش نولي طويله نتنك في الطواني قلت هكا جدك. قال لي ستيب فورورد. قلت رضا شو يقول؟ قال لك قدام. قلت له اني اسمع سي محمد ما تديرليش هكا. قال لي حوش عليا ومن بعد قال لي وات. بعد دخلنا نيويورك خافتي تدخل نيويورك tu as l'impression d'être dans un flipper. Les lumières partout. دخلنا على التاكسيات باكستاني كوم بارازار. Merci. Taxieur comme par hasard, il se trouve que c'était un Pakistanais. شكرا حبيبي. كي وصلنا قال لي
$100. قلت له شويه حسبت لنا الديكالاج هوريرو يو ار مسلم يا مسلم يا صاحبي يسب لي $10 $20. قال لي هذا قال لي قرب يو ار الجيريان. عندما ينظر الجمركي الى جواز سفرك ينظر اليك وكانك متهم في قفص الاتهام. Lorsqu'un douanier scrute, parce qu'il ne regarde pas, un douanier regarde un passeport normal. Mais lorsqu'il voit un passeport vert, il le scrute. Il faut bien utiliser le terme scruter. Il le met sous microscope visuel et électronique. هؤلاء الناس جعلوا من المواطن الجزائري يخفي جواز سفره داخل une enveloppe d'une autre couleur. Combien de fois dans mes pérégrinations, j'ai vu des Algériens déposer leur passeport avec une couverture en cuir rouge ou bleu, au grise, au noir. Et ils me regardent et je le regarde et je lui fais comme ça. On a honte de montrer notre passeport. Est-ce que ces gens-là méritent de rester au pouvoir? Non. Carton rouge. Carton rouge. Est-ce que c'est possible, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est possible, mes frères et sœurs? Nous sommes tous à Paris, dans cette capitale française. Est-ce que c'est possible que ce peuple qui nous entoure, ces institutions qui nous entourent, est-ce que c'est possible pour eux le temps d'une picoseconde? Picoseconde. 10 à la puissance Ahsan. 10 à la puissance moins 2. Ils ne pourront jamais penser ou réfléchir le temps d'une picoseconde que Jacques Chirac puisse rester au pouvoir. Vous êtes d'accord? Notre président a vu Jacques Chirac. Il a vu Sarkozy. Il a vu François Hollande. Et il est en train de voir son ami Macron. Y a-t-il plus grande insulte que le président de ce pays dise « je vais rencontrer mon ami ». Il n'est pas son ami. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Il ne connaît rien, ni de sa vie privée, et il ne connaît pas le son de sa voix parce que notre président parle avec un microphone qui amplifie sa voix. Donc sa voix n'est pas naturelle. Ce type qui ne connaît pas la voix de notre président prétend qu'il est son ami. Il a donné un ordre présidentiel il y a 3 semaines. Il a dit « je ne veux plus que les gens qui entourent ce président », il a utilisé ce président et il n'a pas dit « mon ami ». Puisse rentrer et sortir en France à leur tour. C'est pour cela que les gens de club des Pins ne peuvent plus avoir de visa de 3 ans. Demandez-leur. Tous les visas de 3 ans ont été refusés. À partir de ce mois et jusqu'aux élections. Pourquoi? Parce que leur allié indéfectible ne veut plus de cadre à la présidence algérienne. On vous a supporté mon premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat. Et vous réalisez, on est en train de parler du 5e mandat. Vous réalisez? Est-ce que vous réalisez, mes frères, mes sœurs? On est en train de parler du 5e mandat. وأزيدكم من الشعر بيتا. فرعون مكتوب في الحفريات المصرية أنه مكث في الحكم 17 سنة. فرعون السي محمد قعد 17 سنة. هذا برك على جدنا. لماذا علي الطبالة لا يمكن الترشح؟ أعطينا السبب لماذا؟ يرسل لنا رسالة شديدة اللهجة يقول لكم لا تسمعوا لهؤلاء. السلام سامي. سؤال في محله. خويا احمد برك يدخل كي تبدا تفتح الترشيحات والتجمعات الاحزاب والمرشحين برك يدخل في جانفي الله اعلم ولا في فيفري باش يبدا التجمعات تاعو الحمله الانتخابيه صحيح.
من بين الأمور التي زرعوها في أذهاننا وفي نفوسنا. Parmi les choses les plus graves de ce régime, c'est qu'ils ont réussi à semer dans nos cœurs et dans nos esprits quelque chose de très important. C'est l'armée. حتى أصبحنا ننشد ونطلب من الجيش أن يساندنا في كل قرار سياسي. هنالك رؤساء أحزاب في هذه الفترة الراهنة الذين يعتبرون أنفسهم من المعارضة يطلبون من الجيش التدخل pour aider à la transition démocratique. وفي هذا المقام عندي سؤال يجب نعطي له قنطار تاع كابريس. طوموبيله معمره حاب نبيعه خويا. Demandez à n'importe quel Parisien, demandez à n'importe quel jeune de Lyon, de Marseille, et posez-lui cette question. S'il vous plaît, donnez-nous le nom d'un général français en activité. Tous des Français. ولد اختي في عمره 3 سنين يقول لي انا كتينين النزاع. حتى اصبحنا نعرف الجنرالات الذين هم ارباب القهوه والمحارق والدواء والزيت والسكر واخرتها لا كركايين. لا يمكن لاي مؤسسه في الدوله، أعطيكم حاجة جامي قلتها، لا يمكن لأي مؤسسة في الدولة أن تسمح بدخول المخدرات عبر مطار دولي إلا في بلادنا. Et encore une information, sans l'information donnée par l'Espagne, ces conteneurs n'auraient jamais pu voir le jour en Algérie. كرام دوكا ياكلوا فيهم أولادنا ويموتون بهذا السم. Combien de narcotrafiquants sont au pouvoir en Algérie? Exactement. Et comme tu le dis si bien, dans chaque pays, il y a une mafia, et la mafia de l'Algérie, elle a un pays. Donc, qu'est-ce qu'on donne à cette mafia? Mes frères et sœurs, la chose la plus importante, gardez ça à l'esprit, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est un défi à la peur. Lorsque il n'y a plus de peur, le courage prend tout l'espace, comme le dit Kafka. Lorsqu'il n'y a plus de peur, le courage prend toute la place. Vous êtes en train de semer le courage dans tous les esprits et tous les cœurs des Algériens. Il y a des millions d'Algériens qui sont en train de nous suivre ici, à travers Facebook, à travers YouTube, etc. Et faites diffuser ces images, parce que ça va leur mettre du baume au cœur. Ils vont réaliser qu'il y a des Algériens, même à Paris. بلد الجن والملائكة. أنا نهار جيت لقيت غير الجن. باللي كاين خاوتهم لأنهم يتألمون كما يتألمون. ويطلبون من الله ما يطلبون. لا نطلب شيئا آخر، نريد فقط أن نزرع الأمل والسعادة والإطمئنان والرخي في بلادنا. هذا ما كان، وليس ذلك على الله بعزيز. اهلا بخوتنا تاع سيكوريتي تيريتير التحقوا بنا. هذا شيء جميل اننا نلتقي باخواننا الذين هم لا يقاسمون في الطرح، لكن هؤلاء الناس اعيدكم خوتي، اعيدكم انهم يحسون بنفس الالم. اكزاكتومون، والله انهم يحسون بنفس الالم ويبكون على بلادنا كما نبكي عليها، لكنهم مكتوفي الأيدي. إطارات سامية لا تملك من الشجاعة قطمير. لماذا؟ لأنهم حاكمينهم كما حاكميننا بشهرية.
فقط، حاكمينهم بالشهرية. في هذه البلدان التي تعتبر السيارة la voiture est considérée dans les autres pays du monde comme un moyen de locomotion فقط. في بلادنا أصبح un moyen social de présenter son statut social. دخلوا لهم في لسانهم. خويا علي دوك نسقسيه ان شاء الله. همه الوحيد هو اقتناء دار واقتناء سيارة وكيف يشتري المأكل والمشرب لأولاده. Non, c'est pas ça la vie. On est en train de leur montrer à ces jeunes, à ces frères et sœurs, que la vie c'est autre chose. La vie c'est autre chose. C'est se construire, c'est s'éduquer, c'est créer de la richesse. Toutes ces choses dont a parlé leur président en 1999, aucun point n'a été réalisé. Les 3 points qui ont chapeauté son programme, les 3 points qui ont chapeauté son programme sont les suivants: الكرامة والاقتصاد والدبلوماسية. والله إخوتي لو يوجد بينكم واحد فريد يمكن أن يعطيني un contre exemple على ما أقوله، والله أنا مع العهدة الخامسة. Il a dit: je suis venu ici pour الكرامة et pour la diplomatie et pour الاقتصاد et pour l'économie. عندما يدخل الجزائري بجواز غير مقبول في 98% من دول العالم، أي كرامة أصبحت لنا؟ عندما ينهض آباؤنا وأمهاتنا كل يوم، والله رأيتهم بأم عيني كل يوم بعد صلاة الفجر، أنا مروح نرقد هو يقول له هو يروحوا البسرين يديروا عشان نهزوا الحليب. ينتظرون ساعة ونصف بعد صلاة الفجر، والله في حي ساعة ونصف بعد صلاة الفجر ينتظرون أمام بائع الحليب الذي هو مغلق ونائم في بيته، وينتظرون ساعة ونصف، ثم يخرج عليهم يتمرد وينظر إليهم ويقول لهم: زوج شكاير حليب وشكارة تاع بقري. يعرفوا البروغرام تاعك يا حبيبي. وكأنه حاكم عليهم السماء والأرض. أي كرامة أستحلفكم بالله عندما يدخل المواطن الجزائري إلى بلده ليقضي أسبوعين من الراحة في فصل الصيف ويقضي 6 ساعات في المطار. والله عشتها، والله قضيت 4 ساعات وأنا أشتري الماء لشيوخ كادوا أن يموتون من العطش. لا يوجد بائع ماء، والبائع الوحيد يشتغل مع الجمارك ويبيع في القرعة تاع الماء ب 200 دينار. أقسم بالله العلي العظيم غير شفتها ودرتها. أي كرامة عندما تذهب إلى مكتب الجمارك لتأخذ ورقة الخروج من المطار أو من الميناء وتعود إلى سيارتك وتجد داخل السيارة جمركي يسرق في أغراضك. والله غير داروا لي، قلت له: واش راك تحوس؟ قال لي: لا ولادي ما ياكلوش الشيكولا. قلت له: لا أنا يا ولادي قطوطة. أقسم بالله العلي العظيم والله على ما أقول شهيد، غير خلاني في البور حتى الوحدة تاع الليل، خاطرش ما حبيش نعطي له الشيكولا. وكل ساعة يجي لي يقول لي 100 أورو. قلت له: تعرف 1 سنتيم دورو؟ قال لي: نعرف. 1 سنتيم ما نعطي له. على جال 100 أورو خلاني الوحدة تاع الليل أنا وبني كان في عمره عامين باش خرجت من البور. كل ساعة يجي لي يقول لي: تكون في سطيف؟ نقول له: واه. يقول لي: والله راك وصلت. قلت له: أتدري؟ قال لي: ماذا؟ قلت له: في العشرية السوداء كان مواطنون من لحمنا وجلدنا يعذبون أبناءنا من لحمنا وجلدنا، وبعد التعذيب يطلع عليهم الثقة هكذا، والله غير يقومهم الوزن، يطلع عليهم ويقول لهم: ومنذ وهلة كانوا يعذبون وفي نفس الوقت هو مفتن لهم. أتوا أئمة يفتون لنا بأن استقرارنا ومستقبلنا يمر عبر السرقة والنهب. تقدروش الأئمة أخوتي. Moi, président, je vais piquer une phrase à François Hollande. Moi, président,
Moi, président, mes frères et sœurs, il n'y a pas de ministère de la religion. حق ربي ما يكون. حق ربي ما يكون. علاش؟ يكون رجل واحد. يكون هنالك رجل واحد يجمع المواطنون والشعب على علمه وتقواه ويصبح هو مفتي الدولة فقط. كل كارطي عندنا بكا كل كارطي فيه جامع. أبا الكارطي ولي خير الإمام. لماذا؟ لأنه يعرف الرجل الصالح من الرجل الطالح. يا بلوس دراهم البترول يبنيو بهم لي زوتيل لي كاباري والشعب يبني في المساجد. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas, c'est la seule religion monothéiste au monde où il n'y a pas d'intercesseur entre entre l'être humain et Dieu. L'islam est une religion verticale, mes frères. Cette verticalité fait que Allah subhanahu wa ta'ala هو اللي يجوج مش الإنسان. هذه العلاقة الأفقية هي التي من بعد تجعل علاقتك مع المجتمع مبنية على السمة تاع الصح. كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. خلقوا أئمة في نفس الوقت موظفين. هؤلاء الموظفين أصبحوا لا يفكرون في الدين ولا يفكرون في تقوى الناس ولا يفكرون في شبابنا ولا يفكرون في الخمور والمخدرات التي شاعت بين شبابنا. بنات في العمر 12 و13 يشموا الكحول في بلادنا. أتتخيلون هذا؟ صديقي حكى لي قصة في رمضان الماضي، قال لي هو من عادته أن يفعل الخير مسكين، كان يوقف لما وبيك يلقاهم في الطريق يجيبهم للدار، جعل الله في ميزان حسناته. أباك منين يلقى واحد يهديه، طفل صغير شاب شيخ، اللهم اغفر له في هذا المقام، طفلة صغيرة على الساعة 7:30 ولا 8، قال لي الطفلة راح تقرا نديها معايا للمدرسة، ركبها. Je vous laisse deviner quel genre de fille c'était. 12 سنة. قال لي والله au maximum elle avait 14 ans. بناتنا أصبحنا يأتينا بالفلوس لأن أبويهم ما يخدمش وهم اللي ولاو يعمروا الفريجيدار. هذه هي الكرامة التي وعدها رئيسهم. بزاف يا بوتاف بزاف بزاف خاوتي. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات، هذا النشيد قسما بالنازلات الماحقات كتب في زنزانة. مفتي زكريا كتبه en prison في حبس بربروس. ومفتي زكريا الذي نتغنى بأناشيده ليل نهار نفاه بن بلة من الجزائر ومات في تونس. وأيت حمد الذي كان رفيق دربهم حكموا عليه بالإعدام en 1963، ومن بعد حلوا عليه الحبس تاع الحراش وقالوا له تربح راك منعت. وين مات؟ مات في سويسرا منفي. كل رجالات الجزائر ماتوا منفيين. والذين كانوا يأكلون الحريرة في المغرب ويضربوا في الهريسة في تونس دخلوا علينا بالإشارات يشراوهم بالذهب تاع أمهاتنا وأجدادنا، وقالوا لنا سوف نحكمكم بالحديد والنار. أزيدكم من الشعر بيتا وأقول لكم بأنني لست أجري وراء السلطة ولست أجري وراء حياة البذخ لأنها لا تهمني، والله لا تهمني كما هي لا تهمكم. لأن الجزائري الذي عاش 20 سنة و30 سنة خارج الجزائر فتح له الله أبواب فضله ولا يطمع في لترة بترول من الجزائر. نحن لسنا مثلكم، لا نتكالب ولا نجري وراء الدولار. اليوم يدنس أرضنا قاتل كل يوم خاوتي، كل يوم. وهذه قالها لي من أقرب الأقربين إليه، قال لي والله غير سافرت معه إلى جنوب إفريقيا
ورأيته يفعل العجاب. ولي العهد بن سلمان بن كلبان هذا أبو منشار لطخ الجزائر اليوم بأقدامه التعيسة. وعندما تنظرون إلى البلدان التي زارها هذا الكلبون، راح لمصر عند السيسي، قتل في 24 ساعة 3000 من أغلى شباب مصر، وكنت متواجد هناك، كنت أغطي بقناة تعرفونها جميعا، حيثيات رابعة والنهضة. والله زرت رابعة لمدة أسبوع خاب، وتعرفون أنني لا أتقاسم مع أي طرح من طرح الإخوان، كما أنني لا أتقاسم مع أي طرح من الطرح الإسلامي السياسي. كلما دخل الإسلام إلى السياسة أفسدها وأفسدتها. لا أريد أن يستعمل المنبر للوصول إلى السلطة، لا نريد ذلك. هؤلاء الناس الذين هم جيدون جدا في تسرير الجمعيات الخيرية باءوا بالفشل الذريع في تسرير الدول. مصر وتونس خير دليل على ذلك. قتل 3000 طالب جامعي. تخيلوا un sniper a tiré une balle sur le front de أسماء البلداج. بويها برومو مختص طبيب هو الآن ينام في السجن بدون زيارة منذ 4 سنوات. ذنبه الوحيد أنه كان إطارا في هذا الحزب، كما حدث لبلاد الشعب التونسي بعد ثورته. أعطى على طبق من ذهب تونس، أعطاها لحزب إسلامي النهضة. من يحكم تونس الآن؟ أناس لا علاقة لهم بالنهضة، علمانيون. ذلك النظام العميق الذي بقي في تونس هو يبغض الدولة التونسية والشعب التونسي أكثر من بن علي. دونك هذا بن سلمان زار مصر وتونس ويزور الجزائر. هل بلدنا بالله عليكم يستحق هذه الزيارة؟ لا. وأزيدكم من الشعر بيتا: من بين الوعود التي يتبجح بها هذا الشخص هو أنه سوف يمحي لنا الديون. Vous vous imaginez, mes frères et sœurs, l'Arabie Saoudite, qui a pour seule richesse que le pétrole. سوهان جيست انت جمع تاع غاني مهدي المترشح للانتخابات الرئاسيه 2019. فوالا. حجر. Tu ne trouveras jamais une rose en Arabie Saoudite. Jamais tu trouveras ça. Que de la pierre. بلد قاحل. لولا الحرمين الكريمين لما زار ذلك البلد أحد. هؤلاء الناس يقولون لنا سوف نمسح ديونكم. قولوا لي بربكم. اسكو قولوا لي خاوتي. Est-ce que un pays qui a cumulé 1000 milliards de dollars, un pays qui a accumulé 1000 milliards de dollars les 2 dernières décennies, du jour au lendemain, il demande à l'Arabie Saoudite d'effacer ses dettes. Vous savez ce qu'a gagné la Tunisie après la visite de Ben Salman? 500 millions de dollars. 500 millions de dollars correspond à 0,01 des bénéfices de ce que gagne la Chine sur les échanges commerciaux par Internet. 2017-2018, chiffre d'affaires des échanges commerciaux, seulement Internet, en Chine, 1000 milliards de dollars. قالوا لي تيك تهضر بزاف على البقري. قلت لهم نهضر على البقريه لان الجزائر كانت un grenier. Du jour au lendemain, elle ne peut pas devenir une puissance industrielle. Non. La vocation de l'Algérie, c'est l'agriculture. C'est ça sa vocation, qu'on le veuille ou pas. Donc, l'objectif de toute personne qui aime l'Algérie, c'est de faire en sorte que l'Algérie redevienne une puissance agricole. Vous êtes d'accord avec moi? بعد تقولوا لي انتم l'énergie. L'énergie, c'est ولادنا ولاد ولادنا. فقط لا نريد منهم أن يستخرجوا الغاز الصخري، لأننا عندنا الغاز وعندنا البترول. لا تروح للغاز الصخري.
الغاز الصخري الذي منع استخراجه واستغلاله في هذه الدولة. Ségolène Royal a interdit l'exploitation du gaz de schiste dans ce pays, dans ce Parlement, qui est à quelques encablures de cette place. Elle l'a interdit. Et on ne peut pas ouvrir ce dossier. Dans 63 régions du Canada, l'exploitation du gaz de schiste a été interdite, alors que le Canada, c'est un pays pionnier dans l'exploitation du gaz de schiste. 7 États fédéraux ont interdit l'exploitation du gaz de schiste. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que 100% de la nappe phréatique va être atteinte. 100%. ماشي الماء راح يفسد لنا 90% ويبقى لنا 10 نشربوهم. 100% من المياه الجوفية التي يقع فيها بئر الغاز الصخري خلاص فسدت. سكرونا وسطلونا وحوسوا يرهجونا. ديجا رهجونا. فهد بن عبد العزيز. فهد بن عبد العزيز من عائلة هذا أبو منشار. أتعلمون ماذا قال لكريمينال آخر نزار؟ زاره نزار في التسعينات. قال له الجزائريون غير مسلمين. اوكي خويا أسامة يبلغ. الأمير تاع الحرمين يقول الجنرال أعطى الأمر للعسكر باش يتيريو على الشباب الجزائري 5 أكتوبر 88. قال لهم tuez les. بعد قال لهم je m'excuse on les a tués parce qu'on n'avait pas de ballon plastique. لا غلبنا في هذه. في هذه غلبنا، هذه لأن عنده au moins une excuse. Ce militaire, cet officier qui était à l'origine de la mort de 500 Algériens n'a pas comparu devant la justice, ni militaire, ni civile. La justice algérienne. فهد بن عبد العزيز خاوتي قال له الجزائريين مش مسلمين والعصا العصا 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 العصا. Et ben Nazar, comme il ne sait pas manipuler la canne, il a utilisé la mitraillette. C'était en fait ce qui s'est passé en Algérie, les 200 000 disparus, ou les 1,5 million d'intellectuels qui ont quitté le pays, et puis les centaines de milliers de morts, c'était une incompréhension de la part de Nazar. En fait, on aurait tous eu la qazoula au lieu d'être morts. Tout Algérien qui aime son pays sait pertinemment que l'avenir de l'Algérie passe par l'avenir de l'Afrique. Notre avenir, mes frères et sœurs, passe par l'Afrique. Salam Ayoub. Les richesses اللي كاينين في l'Afrique لا يوجدون في مكان آخر. Impossible, mes frères et sœurs. Jacques Chirac, le président de la France, il a dit clairement, textuellement, et la vidéo existe. Mettez, Jacques Chirac parle de l'Afrique. Il a dit, il est grand temps que les Européens et les Occidentaux cessent d'exploiter les richesses de l'Afrique. Il faut qu'on se tourne vers l'Afrique, mes frères et sœurs. هذو البلدان هذو لكي لا أستعمل مفردة أخرى لم نجني منهم إلا الحقد والكراهية فقط. Encore une chose très importante, et après je vous libère. La démarche, c'est une démarche intellectuelle et politique. Ce n'est pas une démarche pour atteindre le pouvoir. C'est la place de la République. Je ne veux pas le pouvoir. Je veux participer à l'essor de mon pays. Je veux que les lois qui ont été mises d'une manière injuste, qui ont été introduites d'une manière injuste dans notre constitution, soient abolies. Tous les Algériens ont le droit de se présenter aux élections. Toutes les élections. Et c'est une revendication, ce n'est pas une demande. On ne leur demande rien du tout, on revendique. Et les revendications, bientôt, Inch'Allah, vont être réalisées grâce à vous. Grâce aux Algériens qui sont en Algérie. Et grâce aux Algériens qui sont en dehors de l'Algérie. Vous êtes des millions et des millions. Vous n'êtes pas en train de soutenir Radi Mehdi. Vous êtes en train de soutenir l'Algérie.
Je ne représente pas l'Algérie. Je représente les idées qu'on défend tous. فقط أي واحد منكم يمكنه أن يكون في مكاني. والله أي واحد منكم ولست أحسنكم وكثيركم أحسن مني بكثير. لكن يجب علينا أن نطلب منهم أن نأمرهم أن يلغوا 3 أشياء. كل البنود التي أدرجت في الدستور ظلما وتعسفا وبطريقة غير قانونية لازم نحيوها. Tous les Algériens peuvent se présenter aux élections comme ils ont le droit de voter. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est un ordre avant que les choses ne deviennent beaucoup plus graves. Pourquoi? Parce qu'on est en train de devenir la risée du monde, mes frères et sœurs. On ne peut pas accepter le 4e mandat, le 3e et le 4e mandat synonyme de chaise roulante, et après on va rentrer dans un 5e mandat qui va être synonyme d'un cadre. On va être la risée du monde. Wallahi, لو استيقظ الشهداء لحاربونا بالسلاح وقلنا ما تحشموش. أتسكتون على هذا؟ أتسكتون على هذا؟ أمن أجل هذا؟ أمن أجل هذا متنا؟ أمن أجل هذا أعطينا النفيس؟ أمن أجل هذا بتنا في العراء؟ أمن أجل هذا ابتسمنا في وجه أعدائنا وفي وجه جلادينا؟ أمن أجل هذا رئيس الأفلان الأمين العام لأكبر حزب في الجزائر الذي هو سب هم يسبوا في تاريخ الجزائر لا علاقة لهم مع هؤلاء الرجال. الأمين العام تاعهم سابق عمار سعيداني منذ أسابيع il est devenu citoyen français. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Il est devenu français, mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre les gens qui sont devenus français. Mais je sais que vous êtes devenus français pour pouvoir voyager, c'est tout. Mais eux, ils sont devenus français, vous savez pourquoi? On est toujours algériens. À nos enfants. L'argent qui est sorti des puits de pétrole, ils la gardent ici. Et les pays occidentaux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils leur donnent des papiers. Parce qu'ils savent qu'ils vont garder cette richesse chez eux. On parle, la télévision suisse a parlé de 1 milliard il y a 11 ans. 1 milliard de francs suisses, ça équivaut à 1 milliard de dollars, qui dort dans un compte d'une seule personnalité. Une seule personnalité, la télévision suisse romande a parlé d'un certain SB. SP ou SB? Saïd Bouteflika. Ils n'ont pas donné le nom, voilà, on est tous contents. Une seule personne a pris 1 milliard. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne veut pas nous donner le détail des 1000 milliards? C'est le caprice. Vous comprenez? C'est le caprice. ولد قدور بي دي جي تاع سوناتراك elle a pris 1 milliard de C'est un dollars. seul compte. Je te parle d'un seul compte là. Un seul compte dans les banques suisses. Et j'ai eu mes frères et sœurs. J'ai eu une expérience extraordinaire dans ce pays. La Suisse qui était un pays très pauvre. Il y a à peine un siècle. C'était des gens démunis, vraiment démunis. Ils ne vivaient que de l'agriculture. Ils avaient une culture pastorale. Et cette culture pastorale, parce que c'est des gens qui sont honnêtes. Ils respectent le temps, ils respectent le travail, et ils respectent la parole donnée. أعطاهم ربي كذلك المياه. أكبر منطقة في العالم فيها المياه سويسرا. هما دنقوا. دنقة معناها حدقة. هما دنقوا. Ils ont trouvé que qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau et avec les vaches. Ils sont devenus le premier pays exportateur de chocolat. D'ailleurs, on est en train de devenir le premier pays importateur de la poudre de lait, alors que le chocolat, c'est le lait de la vache. Et ils sont devenus pionniers dans l'industrie de l'horlogerie. Comment ils sont devenus pionniers dans l'industrie de l'horlogerie? Ils ont construit des moulins, des petits moulins, devant les cours d'eau. Regardez les anciennes photos de la Suisse, toutes les villes, ils ont un cours d'eau et des moulins. Les moulins, donc, ils créent de l'énergie. Ils créent de l'énergie باش يمشيو بهم les outils, les machines-outils تاعهم. وبداو يخدموا السوايع الصغار. بعد ولاو يخدموا لي سواتش. والله دخلت إلى أول مصنع تاع سواتش منذ 20 سنة في ضاحية جنيف.
C'était un petit atelier. 1,5 milliard de francs suisses de vente de montres Swatch par année. Là, il n'y a pas un satellite au monde. Il n'y a pas un satellite au monde où il n'y a pas une pièce technologique qui provient de la Suisse. منذ شهرين ديت الطريق من جنيف حتى نعم أيوب حتى لسيون. جنيف، لوزان، سيون، ميلان. من سيون حتى لميلان كاينه واحد المنطقه 3 كيلومتر داروا فيها الزفت. قلت جدكم انتم ثاني عندكم لي باراج بعد 3 أسابيع رجعت بنفس المكان. المطر تصب، نو تصب، نو هي المطر في فلسطين، نو تصب والعجلات ما يحسوش بالماء. كي سقسي صاحبي قلت له كيسكي سباس جدك دون ليسباس، قال لي سيت اون نوفيل تكنولوجي دو ليكول بوليتكنيك فيدرال دو لوزان. قلت له واتس جدك؟ قال لي الزفت هذا اللي داروه سيت ان برودوي بروفتي بار ليكول بوليتكنيك فيدرال دو لوزان اللي ما يحكمش الماء. هذه الدويلة الصغيرة التي في حجمها أقل من أضرار. لا سويس، توت لا سويس أقل من أضرار. على بالكم شكون الوالي تاعها؟ كان الوالي تاعها أبو العتريس خالتي. حق ربي غير كيما دخل كيما خرج. كانت تقول تخشوا في الصيف على الساعة 2 أضرار تاخذوا تعيطوا لسبيلبرغ قولوا روح دير فيلم تاع خلع. يجيك الزمهريره هذيك بعد يجيك الشوك، بعد يجيك الريح هذاك هما اللي يديروه بلاي ماشين. الريح هذاك الشيلي هذاك تاع سيدي ربي يجيك. قعدت نص ساعه برونزيت كيما دخل كيما خرج خاوتي. وجعل من والله لا اريد ان اخوض في اعراضهم لانه ليست من سياستي. جعلوا من اهليهم واقرب الناس اليهم اناس اقوى من الوالي. كاين واحد والله وحده خليكم تحوشوا من عائله ابو العتريس في تمرست، والله غير عندها قوه، والله عنده قوه اكثر من الوالي، اكثر من الوالي خاوتي. وكاينه وحده بنت واحد تعرفوا اكل اولي مديره في شكوله في الجنوب الجزائري تضرب المعلمين بالكف خاوتي، والله غير تضربهم بالكف. خطر المعلمين داروا عليها كراف باسكو تعاملهم راحت جابت بنها قالت له جيب صحابك وقعوا لهم الرواند، عقلهم يعني لهم والرواند تسيغوا. هكذا يعاملوننا لأنهم يعيشون حياة غير حياتنا. تلكم الجزائر التي يتحدثون عنها في نشرة الأخبار نحلم بها جميعا، لكننا لم نراها يوما ما، لم نراها خوتي. يقولون لنا إنكم ضد الاستقرارية والاستمرارية، ويقول لكم كلمة واحدة ديروها في بالكم خوتي وعلموها أولادكم، أرجوكم علموها أولادكم. لهذا السبب on va construire l'Algérie, pas la reconstruire, parce qu'elle n'a pas été construite. Elle n'a pas été construite, mes frères et sœurs. Tous les immeubles qui ont un certain cachet, c'est des immeubles de France. Qu'on le veuille ou pas, كل الأمور كل الحدائق الجميلة من المستعمر. هذا كورب. Donc لازم نعطيكم حاجة vous gardez ça dans votre mémoire, c'est un leitmotiv, c'est la locomotive qui va nous mener حتى للجزائر إن شاء الله لتغييرها. إن شاء الله. بارك الله فيك. On est en train d'écrire l'histoire. في l'indépendance خاوتي. في l'indépendance. كاين مؤتمر بعد les accords d'Évian. هذا المؤتمر le congrès تاع طرابلس ليومنا هذا لم يرفع. Le congrès تاع طرابلس في ليبيا en Libye jusqu'à présent il n'a pas été levé. Pourquoi? Parce que la moitié des gens qui ont participé à ce congrès, qui étaient de l'intérieur, n'étaient pas d'accord avec les gens de l'extérieur qui ont signé les accords d'Évian jusqu'à présent. Bref, après مؤتمر تاع طرابلس c'est la suprématie du militaire sur le politique. مؤتمر صمام ينص على حاجة مهمة جدا، c'est la suprématie du politique sur le militaire.
depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est la suprématie du militaire sur le politique. Posez-moi la question et dites-moi pourquoi. Pourquoi? Attendez, comme je vais vous dire. En 1962, جيش الحدود ما يسمى بجيش الحدود دخل للجزائر avec des blindés et des chars. Ces blindés et ces chars n'ont pas participé à la libération nationale. Vous en conviendrez. Vous êtes d'accord? Nous faisons les frontières. Okay. Donc ils n'ont pas participé. Qui a pris le pouvoir? Ben Bella et ses amis. Ben Bella a subi un coup d'État par Boumediene en 1965. De 1965 jusqu'en 1978, Boumediene a mené l'Algérie à sa façon, d'une main de fer, et une politique policière à outrance. Mais il a essayé de construire et de mettre en place une base industrielle. Oui ou non? Il y avait une base industrielle. L'Algérie, si elle avait continué à produire bicyclettes également, car on a pionnier en Afrique. Parce que nous, on construisait des motos lorsque les émirs de Qatar, ils ne savaient pas ce que ça veut dire un moteur. Exactement. Lorsque Kadhafi Meskin, il leur envoyait un avion pour qu'ils aillent se soigner à l'étranger. Ils ont fait alliance avec les Européens pour le bombarder. Qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est une autre histoire. Mais ils l'ont tué alors qu'il leur a mis son avion présidentiel à disposition pour qu'ils aillent se soigner. هؤلاء أمراء الخليج. 65 78 بومدين 78 من المفروض الرئيس الحالي هو اللي الرئيس تاع 78 كانوا دوكا حاكمنا منذ قرن جدكم. الحمد لله ما قبلوش. قصدي مربع اللي ما قبلوش. قصدي مربع n'a pas voulu. Bouyahia, il a été aussi mis de côté avec Bouteflika. Bouteflika, lorsqu'il parle avec ses amis, il a dit, moi je veux le pouvoir. Je lui ai dit, mais tu peux avoir le pouvoir. Je lui ai dit, moi je veux pas le pouvoir, je veux le pouvoir absolu. Et comme disent les philosophes, le pouvoir Coran et le pouvoir absolu, Coran, absolument. Donc c'est pour ça qu'il y a une corruption absolue en Algérie. Il a aussi dit que tout homme a son prix, à ses amis les plus proches. C'est pour cela qu'il a fait des Algériens. Donc, c'est le seul pays au monde où il y a une élection présidentielle à l'applaudimètre. On a applaudi, le FLN a applaudi. Il était chef d'une région militaire. Il passait la moitié de ce temps à jouer au tennis et l'autre moitié à faire de la plongée sous-marine. Je ne suis pas en train de le critiquer, mais c'était quelqu'un qui était à l'étranger au sein même de l'Algérie. Donc, Ben Bella est devenu président alors qu'il a vécu à l'étranger. Bouteflika est devenu président alors qu'il a vécu à l'étranger. Boumediene est devenu président alors qu'il a vécu à l'étranger. Chedli était à l'étranger parce qu'il faisait de la plongée sous-marine. On considère ça comme l'étranger. Baad Jabouna, il a vécu 30 ans au Maroc et c'est eux qui l'ont exilé au Maroc. Donc il est devenu président en ayant vécu à l'étranger. Le Haut Conseil d'État, c'est des gens qu'on ne connaît pas et sur lesquels on n'a pas voté. Après, il y a eu Zerouel. Zerouel, il était à l'étranger pour étudier, il était ambassadeur. Et il est devenu président. Président impotent proposé par l'armée. Il a démissionné lorsqu'il a réalisé qu'il n'a plus les coups des franges. Il a démissionné. Donc c'était aussi un militaire. Et après, téléphone, le général Toufiq Arbetzaïr, le général Nazar. Et ça, c'est Nazar qui l'écrit dans ses mémoires. Il a dit, j'étais à Évian. Il était à Évian dans un hôtel sur la Clécienne. Il reçoit un coup de fil. Il lui dit, allô, c'est toi, c'est bien. Et il lui dit, oui, pourquoi tu me déranges? Parce que là, je suis avec mon psychothérapeute pour essayer d'arrêter de fumer. C'est sérieux ce que je vous dis. Il a un psychothérapeute pour arrêter de fumer. Mais c'est très facile d'arrêter de fumer. La preuve, lui, il l'a fait 1000 fois. Gallo, qu'est-ce que tu penses de A, B? Gallo, A, B, oui, c'est bien. Mais la dernière fois, il n'a pas accepté. Vous savez pourquoi il n'a pas accepté? Parce que vu 96, قبل ما يجيبوا زروال عيطوا المدير هذا الرئيس الحالي. Il est venu pour 48 heures. شهود عيان يحكوا الوذن هذه والوذن هذه اللي مدت لكم وانا نحكي لكم. دخل dans un bureau, le gars des cigares sur le bureau. قالوا il y a eu une réunion avant. Ils étaient là. قال له اديني المطار. راح المطار عيطوا من جنيف.
قال لهم je veux être président. قالوا له احنا راح نجيبوك باش تولي président. قال لهم je veux aussi être ministre de la وانا راني مينيستر دو لا ديفونس اللي راح نجيبك تدي لي بلاصتي. قالوا تقبلوا لا ما نقبلش كوباو عليه. من 96 حتى 99 ils ont tenu le coup avec Nazar avec Zerouel ربي يشفيه مسكين. بعد il a démissionné parce qu'il a réalisé que toutes les entreprises pour arrêter le bain de sang en Algérie étaient vouées à l'échec. Il a compris par la suite que les services algériens avaient noyauté les groupes armés. Bref, ça vous êtes tous au courant. Il a démissionné. جابونا صاحبنا قال لهم هل واش قلت لكم في 96 ومازال دوكا ça marche toujours. قالوا له oui ça marche toujours parce que moi je vais me retirer. Donc il est devenu président de la République et ministre de la Défense, deux casquettes. Quelques années plus tard, mes frères et sœurs, il a innové dans la politique politicienne. C'est le seul pays au monde qui a deux ministres des Affaires étrangères. زوج قال لهم dans une réunion وما حكاوها لي من ودني من فمي انا نحكيها لكم. قال لهم il s'est adressé à nos deux ministres des Affaires étrangères. قال لهم je ne connais pas les affaires étrangères à l'Algérie autre que moi. Il a toujours été ministre des Affaires étrangères. Toujours. Et je vous raconte une anecdote, mes frères et sœurs, extraordinaire. Il y a une personne qui est rentrée dans son bureau lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, au milieu des années 70. Cette personne, lorsqu'elle est rentrée dans son bureau, elle l'a trouvé en train de faire ceci. Il y avait un tourne-disque et il y avait un disque. Et ce disque-là n'était pas un disque de Qassaman. C'était pas un disque de Minji Balina. Il était en train de répéter derrière. C'était un disque du discours de De Gaulle. والله العظيم إن كانت هذا الشخص يقسم لي على القرآن وعلى أولاده. قال لي والله غير لقيته يعاود derrière le discours de De Gaulle في منتصف السبعينات حلمه الوحيد أن يصبح رئيسا علينا. بومدين ربي يرحمه كان عنده خصال لا نجدها عند غيره. بومدين منع على نفسه أن يسافر بطائرة الخطوط الجوية الجزائرية فوق هذه المدينة. Il interdisait aux pilotes d'être au-dessus de Paris, ou de voyager au-dessus de Paris. Il dit je ne veux pas parce que les relations diplomatiques font que lorsqu'un avion présidentiel passe au-dessus d'une capitale, il faut qu'il y ait un échange. Bonjour, comment ça va, moi je suis ici, toi tu es... Voilà. Boumediene ne passait pas exprès pour ne pas envoyer de message au président français. Lorsqu'il était sur son lit de mort à Moscou, il a eu une visite. C'était son frère. Et Bouteflika, il a pleuré pendant une semaine. Il leur a dit, moi je veux aller le visiter, c'est mon père. Et Boumediene, il a toujours refusé sa visite à Moscou. Après, il a dit, c'est pas grave. Bref, il est venu avec le frère du président. Il est resté dehors dans le couloir et le frère est rentré. Il a embrassé Boumediene et Boumediene, il s'est retourné vers son assistant, il lui a dit, il est venu comment mon frère? Il lui a dit, il est venu avec nous, l'avion. Gallo, tu prends l'argent du billet de mon compte. Boumediene a payé le billet de son frère qui est venu lui rendre visite à Moscou. Et après, il a vu pendant 3 secondes Bouteflika. Notre président, au retour, il a imposé aux pilotes, et ça vous pouvez le trouver dans le livre qui s'appelle Le secret du pétrole algérien, écrit par le premier ingénieur de Hassim Saoud, Hossein Malti. Dans ce livre-là, il dit textuellement, Bouteflika a imposé aux pilotes de l'avion présidentiel de survoler la capitale. Et il a envoyé un message au président français, Valéry Giscard d'Estaing. Il lui a dit, amitié, Bouteflika, prochain président d'Algérie. Mais, alhamdoulilah, le sort a fait qu'il ne devienne pas président, mais il est devenu beaucoup plus tard. Et ce président, quelques années plus tard, est devenu le président de notre pays. Et vous savez quoi? Notre président, en 20 ans, il n'a jamais fait un discours dans l'APN, l'Assemblée populaire nationale. Jamais. Et il a fait un discours, l'Assemblée populaire française. En français, s'il vous plaît. Ils ont fait ramener 2 interprètes pour interpréter de l'arabe au français. Zouj, قعدوا يلعبوا في الدمينو قالوا له يهضر بالفرنسية. Il a parlé dans la langue de Molière.
Ça veut dire qu'en 62, il y a eu Ben Bella, Boumediene, Chadli et Mohamed Boudiaf et Zerouel et Robolot Bouteflika. Tous ces gens-là sont venus grâce à l'institution militaire. C'est l'institution militaire qui les a imposés. Ça veut dire qu'on est tous là pour dire non à la perpétuité de la mainmise de l'institution militaire. L'institution militaire, c'est une institution militaire qui nous protège et qui protège notre pays, mais elle n'a pas à s'immiscer dans le politique. Là, je ne suis pas de leur génération, mon frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ils ou le biriri. Pour conclure, mes frères, اسمحوا لي طولت عليكم. يا مهدي واحد سأل السؤال قال لك هل تطبق دولة القانون وتحاسب كل المسؤولين الفاسدين؟ نحن هنا لتطبيق دولة القانون. نحن هنا لبناء دولة القانون. بارك الله فيك. كل الناس الذين يتساءلون عن السياسة التي سننتهجها، نحن أنا والله غيري والله أنتم، المهم نحن بناة الجزائر، كل السياسة التي سننتهجها هي سياسة إقرار العدل في البلاد. وعندما يسود العدل في البلاد، عندما يسود العدل في البلاد سوف يأخذ كل ذي حق حقه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. C'est ça le but. L'objectif, c'est l'instauration de l'état de droit. On n'a pas encore commencé. Il n'a jamais été question de l'état de droit. Depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance, il a toujours été question de شكون بعثك 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 هي التي قاتلتنا. فأصبح المواطن الجزائري والطالب الجزائري والمعمر الجزائري وكل إنسان يعمل بيده وبكده يعلم أن نتاج تفكيره ونتاج يده لن يصل إلى مبتغاه. لماذا؟ لأنه يعرف أن شكون يبعثك وإلا تربح. دونك هؤلاء الطلبة الجزائريين المتفوقون هربوا من البلاد. لماذا؟ لأن شكون اللي بعثك هي اللي دزتهم. التقيت بشاب جزائري في دبي درس السياحة والمانجمنت في الجزائر، وفي آخر سنة طلبوا منه ستاج. دونك ذهب إلى الفنادق الجزائرية الفخمة، لم يدخل فندقا واحد، سيكوريتي ما خلاوش مام با يدخل. قال له خويا، قال له نحط غير الدوسي تاعي باش نجي ندير ستاج. لا ما تدخلش. قال لي وما حس في نفسي انني كنت ارى بفرنسي نعطوا له الباسبور يدخلوا، ما يقولهمش ما هو رايح. ان فرونسي رونتر اي ان الجيريان كي فو افوار ان ستاج دون ان اوتيل. هذا السيد اللي رانا نحكي لكم عليه كتب كتاب، وانا كتبت افتتاحيته وبيع هذه السنه في معرض الكتب في الجزائر. كتب كتاب يحكي فيه هذه القصة. أتعلمون ماذا يشتغل الآن؟ إنه مدير عام ل3 فنادق فخمة في دبي. قلت له دير لي 50%. البارحة خوتي، البارحة وصلتني فيديو والله بغيت نبكي خوتي من الحقرة. Un étudiant algérien, il a proposé à 4 universités en Algérie de défendre une thèse. Il y a un concours qui s'appelle Défendre ta thèse pendant 180 secondes. Il a dit moi je représente cette université, donnez-moi cette possibilité. ما قبلوش منعوه. على بالكم واش دار؟ راح لا سويس. Il s'est inscrit à l'université de Fribourg. Il s'est classé 2e في التورنوا. قال لي je ne suis pas heureux. قلت له pourquoi؟ قال لي j'aurais aimé être 2e pour mon pays. بارك الله فيكم خالتي وعلى خير. السلام عليكم.